Yɛda wase nyame tomfo nyame batampa ɛnana papa wie mu so yɛhyɛ wɔn wonyam bebree wadom no mobro mu adɔso ama wo ma ama yɛda so te ase wodi ma wodi ngoto no yɛmbi ɛsɛyɛ yɛda wase sɛ da ne da nyina wode wo sɛmpa ama yɛ no wode wadom so dom yɛn ɛnɛ da yɛ da wayɛ wɔwurade na wasiesie saa da wo na wabɔ saa da wo na wate da ho na wode da yi de ɛfa so ɛma wo ma ɛde yɛ waduma de hyɛ wodi anunyam yɛda wase ɛwɔ dwumadi adane da nyina wode yɛdi ɛwɔ honhom fa no wonam fam na nɔpafa wie mu so yɛda wase sɛ yɛma wo fie woma yɛ nsɛm tie woma yɛ aduane de ma yɛ suo no ma yɛ homeɛ na wode yɛ nkwa ne ahoɔde kyɛ yɛn yɛda wase da da yi yɛbɔ mpa yɛgya dwumadi a yɛdi ɛde hyɛ wo saa yɛsi ɔbɔneyɛfoɔ ne ne tumi ɛne n'ahoɔden ho kwan wɔn kɔkoro a yɛ wɔn adi so gya yesu mogya no kasa yɛbɔ mpa yɛgya tiefoɔ a ɛbɛtie yɛ ɛbɛhwɛ yɛn ɛwɔ dwumadi nyinaa so bi ohwe mu wɔ fie adwuma mu kaa mu ba bibiara nyame wɔ kɔnkɔn ɛna ɔmo a wɔama no ne yɛbɔ mpa de ɔmo nyinaa honhom na ɔmo kra hyɛ nsa yɛsɛ sɛ fa wasɛm so esiesie wɔ de fa siesie yɛn so a yɛka na wopie wɔ ne onyam na wɔ ba saa bere wɔ ma so yɛgyina ha yi yɛafra ahotefoɔ no na saa bere yɛtumi atwe abɛn ahyɛ wo deɛ no onyam yɛda wase na ne mefa yi sɛ wobɛgu waba afa wɔ yi mu ɛde agu asase papa no so wɔ yesu din mu nti amen ɔdɔfo a mutie yɛn sɛ deɛ dane da nyinaa ne yɛka no na mmom yɛne mo hwɛ yɛ ɛwɔ odiyifo Asaia nwoma no eti aduanan ɛfiri baako ɛkɔsi ne dunan ɛne yɛne mo hwɛ Asaia chapter 40 from 1 to 14 ɛne yɛtɔ so from 15 down na yɛahyɛ dwumadie no sɛdeɛ na dwumadie no ɛkɔ no asɛm no akasa potiri kwa no a ɛho hia yɛn ne sɛ asɔfo a aba seesei a nyame de adwuma hyɛ wɔn sa Presbyterian asɔfoɔ Methodist, Anglican, Pentecostals, Charismatic. Wɔn nyinaa yɛ asɔfokuo baako a nyame de ɛdɔm ahyɛ wɔn nsa. Nanso no dodoɔ no nka nokorɛ nkyerɛ yɛn. Ɛma yɛhunu nokware a ɛwɔ Bible no. Na nnɛ yɛgyina ha yɛakyerɛkyerɛ saa nsɛm yi ɛde akyerɛ m ama ma hu. Ebisɛ Bible no si so dua ɛkyerɛ sɛ asɔfoɔ no ɛkyekyere ne man ɛwerɛ ɛwɔ asɔre dɛm ɛmmerɛ a yɛwɔ hyia dɛm. Odiyifo Asaia ɛnam saa asɛm yi so akyekyere Israelfoɔ brɛ ɛma Israelfoɔ ɔham ɛne amane a n'ɛda ɔmo so no wɔn nya nkurɛhyɛ ɛde hyɛ Onyankopɔn te asefoɔ di anunyam etu obi biara a wotie mi ɛwɔ wo fie baabi biara wɔ bɛsrɛw tie saa asɛm yi yie paa na ɔmo de ma wo sɛ bɔ mmɔden sɛ Odiyifo Asaia nwoma no chapter 40 no bɔ mmɔden sɛ wɔbɛkenkan na wɔagyina so fa kyekyere ho werɛ na dɔn ne bɔ na Kristo ne pie na sɛ wɔpie na enu onyam a me no mmienu anya tenabea etitie ensɛm na ɛba no me de keka kyerɛ sɛ ɛnɛ yɛtwa mmienu wie a na 2 weeks ɛnɛ no mɛka communion ho asɛm mɛkyerɛkyerɛ mu deɛ ɛkyerɛ sɛ wokɔ communion deɛ ɛkyerɛ sɛ wodi communion na wodi mfasoɔ bɛn na wɔ so anaa woani a ɛnomeɛ bɛn ne da so anaasɛ mfasoɔ bɛn na wɔ so hɔ ne nyina mɛkyerɛkyerɛ mu ama wate ɛti mɛsɔ sɛ fa wa so ɛfɛm nyame te asefo me Bible say wɔso Bible say sɛ yɛn communion ba Isaiah chapter 40 verse 15 wɔse hwɛ amaaman te sɛ bokiti hu wɔse hwɛ amaaman te sɛ bokiti hu deɛ ensukuku a ɛyɛ dɛ ɛsosɔ na wobu wɔn sɛ nsianan mu mfuturo so hwɛ ɔmɛma ɛmɛpɔ so firi mfuturo mu so wɔse Onyankopɔn asɛm a wɔde ama yɛn no asɔfoɔ no mu bi ɛne nipa no bi afa no te sɛ bokiti yɛde nsuo gu na ɛsoso ko te sɛ deɛ ɛma drip no saa na nipa no bi afa no sɛ ɛsɛ saa na ɛkɔ no daabi ɛnte saa Onyankopɔn asɛm ɛsɛ sɛ yɛka kyerɛ nipa bi a ɔte asase no so honhom fa no wɔnam fam ebi sɛ ɔman no ɛyɛ asafo ɛna asafo no nso ne Onyankopɔn aman eti so Onyankopɔn aman no deɛ wɔ nipa bi a wafa twerɛ kronkron no asi wɔ anaa kita wo na wosi ni wodi twerɛ kronkron no di dwumadie mu ɛsɛ sɛ wokyekyere wɔ nipa no a wɔte wɔ tibea bi a wɔte mu no wokyekyere no bia tibea bi ne sɛn hwɛ yɛwɔ nipa bi a wɔyɛ nsanomfoɔ wɔwɔ asɔredan no a wɔwɔ mu no fine wɔwɔ sika ɔde ne sika ɛwɔ asɔre no nanso wɔ asɔrefoɔ no a wɔte asɔre no kɔ hɔ kɔka kyerɛ ne sɛ me nua nyame dɔ ɛne wɔma sika na ɔde aboa woyɛ ne dea na mmom metu
na empranfo asɔre man any members na wo asɔre dem wo be use wo sɔfo adimeka sɔfo ani tua efe member betime akɔbɔ sɔfo amane ɛse sɔfo se ne papa we ɔdo ɔba member wa no fa so ni sikati sɔfo ɛka ɔdɔfo a wotie wo anyama ɛkɔso eti member na wo be wa ɔba ɛne obi a waware no wa say ti get no every ɔba ne bɛma ne sɛ ade na ɔsɔfo wotimi titi wo nipa no na sɛ mimi ade a wo yi ɛyɛ ja sumasi ɛma sumasi no ma no ɛnɛ bible say also bible say to asoma me 16 ɔse na Lebanon nso hye ɔse Lebanon nso ɛdɛ ɛbɛhye na ne mu adoma nso ahye ɔse ne mu adoma nso ɛdɛ ahye ahye wɔ afɔdeɛ so ɔdɔfo wasɔre na ɛwɔ mu no wase asɔre dan na kasa ɔman no ayɛ dɛ ayɛ Lebanon ahye ɛna ne mmoa ɛwɔ mu nyinaa so ayɛ dɛ ayɛ sɛ yɛde ɔmo bafo sika yɛ sɛ yɛde bafo hwɛdeɛ na yɛde sika ɛyɛ hwɛdeɛ na yɛde sika ɛyɛ ɛmmoa ɛwɔ mu no ɛde sika na bɛde gyina hɔ ama saa sika no ɛna na ɛsɛ yɛde yɛde bua nipa a wasɔre dan no wɔdɔfo hwɛ yɛwɔ nipa bi wɔ a wɔte asɔre dan no nyame afrɛ no nyame ama ne tumi nyame ama ne ahoɔden ɛsɛ sɛ yɛde sika ɛboa no yufu no a ɛba no nyame aka sɛ obɛhwie ne honhom agu honam no so ama ɔmanya nisuade hu ahyehyɛ nkɔm ɛsɛ sɛ nipa no boa nipa no sɛdeɛ ɔbɛyɛ a wɔbɛnya adwuma yɛ moatumi aso nyame adwuma mu yie no yɛ mmoa no the bible sɛ wo so bible sɛ sɛ ɛnɛ nyame asɛm no nneɛma ɛkɔ so wɔ nsafo mu no ɛnyɛ pɛrɛtumi nko nsafo ahodoɔ a ɛwɔ ɔman no no ɛna bible no kasa fa ho eti saa nneɛma wei woyɛ ɔsɔfoɔ anaa woyɛ ekuo leader a wode ekuo ano a members na ɛhyɛ wɔn nsa no woma bɛpɛ biribi firi hɔ woma bɛkyerɛkyerɛ wɔn Nyankopɔn kwan nneɛma bi a afiri wɔn nsa nneɛma bi a wɔn nsa kan no mɛnum mmienu deɛ akyekyere wɔn werɛ ɛna nnwɛ fan ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔkɔ asɔre na da yi ɛde asɛm na ate yɛ asɛm na wote yɛ etumi boa o ama adwene a wɔwɔ tirim a wofa ɛsesa hɛwokɔ Nyankopɔn fie a message bi anaasɛm bi ɛba ɛsɛ sɛ wɔ nipa na wodi asɛm wobɛfiri hɔ na yɛ sɛ wabrabɔ sesa ɛnyɛ sɔfoɔ na ɛsɛ sɛ wabrabɔ asɛm na wɔtwerɛ kokoro na wata no eti ɛsɛ bɛfiri tama yɛbɛpa wobɛfiri hɔ na ɔhaw ɛne amanneɛ ne tibi a wotim na yɛ sɛ wo sesa yɛbɛsɛ wo sɛ na yɛkɔ asɔredan ne da nyina ɛhefoɔ na ɛyɛ bɔne ɛnneɛma nsisi hɔ no na ɛyɛ ɛyɛ me na omienu ɛnyɛ wo ɛyɛ me ɛne wo ɛne asɔfoɔ eti na Bible na tu yɛfo ɛka kyerɛ me na omienu honhom fa no onafo yɛnsesa yɛ ade yɛbɛde nyame bɛyɛ ɔse deɛ 17 amaaman nyinaa ɛnyɛ hwee n'anim ɔse amaaman kyɛ sɛ asafo no ɛyɛ amaaman no ɛnyɛ biribia wɔ n'anim wɔmo gyina nyame anu so nyame nhuɔ ɛnna wasɔre a wotim wosɔre a sɛ bɛ pastor deɛ nyame nsa wɔ no so nyame deɛ kasa kyerɛ ɔse amaaman wankase wɔ ma wei anaa wɔ ma wei ɔse amaaman nyinaa wɔmo nyɛ hwee ɛwɔ m'anim ɛnna wososo ɛ aha wɔse deɛ obu wɔn sɛ adeɛ a ɛnyɛ hwee wɔse wɔbu ɔman no asɔfoɔ ne nipa mpanimfoɔ wɔ mu ebu ɔman no sɛ wɔmo yɛ nipa bi a wɔmo nyɛ hwee wɔyɛ deɛ ne yɛbɛtumi de ɔmo ayɛ saa na ɔmo buɔ saa ne nyame nso ehunu yɛn eti ne Bible na kasa kyerɛ me no mienu Bible na se deɛ 18 ɔse na hwan na ɔde hwan na ɔse na hwan ho na mode Onyankopɔn bɛto wɔse hwan ɛho ɛna mode Onyankopɔn bɛto sɔfoɔ diifoɔ ana hwan ho na wobɛtumi de Onyankopɔn ato wɔ nipa bi a nyame nsa wɔ so a so yɛ nyame dwuma obi bia na wobɛtumi de wo ho ato Onyankopɔn ho amana yɛ yie na ɔse deɛ bi ɔse na suban bɛn na mode bɛsusu wɔse na suban bɛn ɛna mode bɛsusu saa nipa a wode wo ho atoto Yesu ne Onyankopɔn suban wo suban ne mimi suban ɛbɛn ɛna yɛbɛtumi de atoto no wɔno anyɛ bɔne da ɛna me no me no so de yɛte bɔne ɛna yɛyɛ bɔne ɛna yɛfrɛ ho Kristofoɔ wɔse wɔno suban bɛn ɛna me no me yɛbɛtumi de asusu akyerɛ sɛ yɛde yɛn ho toto Yesu anaasɛ Onyankopɔn dɔfo a wotie a woyɛ ɔsɔfoɔ a wode ɛwɔ sɛ ɛnɛhwɛ ɛnsɔre ho asɔfoɔ ɛnsɛm a yɛte fa hɔ asɔre bi wɔ hɔ a asɛm a wɔbɛte afɔ asɔfoɔ no kɔ saa asɔre ba na ne kɛntɛ sɛ wɔte efisɛ nipa no wotie ne preaching wotie ne nsɛm na ɔhwɛ sɔfoɔ mua ne nsɛm a ɛba ne nsɛm a wɔbɛte afa no a wobisa ho a na afei wankasa ho da na ɛyɛ wo sɛ kwasɔre anaasɛ kwasɔre metuufo sɛ kwasɔre Bible no ɛwɔ hɔ woka Revelation chapter 3 a Philadelphia asafo no Yesu se wɔn deɛ wɔwɔ ho asɛm kakra wɔn nte sɛ asafo no anaa wɔn man no na mmom wo no yɛ ohu so sɛ wo deɛ asafo no tirim ɛyɛ nyame dea asafo no deɛ a ɛwɔ hɔ no ɛyɛ nyame dea wohwɛ wɔ Bible no a yɛde ma wɔn
wo Bible na wati sika koto o Bible house ana Bradley book table wa kwa koto no hwemu ne tie na kenkan na no da betumi amo wo hu de esesa we ne de esesa we eto onofo a wote ya ana wutie ya ho fa no onofo ufi a wo no adwuma mu a wo no hwe oman no asori ene sabe abaya adwuma wo a wutie me a wo ya pani a wo san ya elder ewa oman no hwe okwan a wo fa so de wie sika ewa oman no hwe okwan a wo fa so de fuma japade ewa oman no appointment e de ma ho no hwe sika wa hyase a wo wia ewa asitram hwe obi a wo ka sika wa so da na wo sese sika hye obotum dare wo wia who say obi ebia sika wo ya tro Gaddafi kuma wo so nipa we ya krofo wo no wo wi wo man na wo so wo wi wa so dem wan mo no wo ye bone wan no wo ye bone eto odofo wo tie me tie sa se bi yie pa ne eya se ba hunya Isaiah chapter 40 ne dia ehia ma wo gidi ni bia se ese wo kan wo sua sam no pa na wo hu ne ma wo kan wa se wase dia 19 osi ohoni die odonfo na ogu wase ohoni ni die obi a oye odonfo ana wonofo a wono no oye ono no waye ni bebre e de asisi ho na sika donfo de sika dura ho enti obi a ono so anim sika obi a tese obo ase yetu sika no ne yanare ne de ba no obi so wonim sika ho yi no de sika apa gold no adura ho ama na fefefe na o de dwete donfo de sika adura ho na o de dwete injiri aban agugu ho so enti wo say ni pa wo hu ne ma ayeko ene asori da no sa ne aye no sa na asori ne te ya yo yesi asori da no si ho ya the types different types of light and ya dia bobo ho and ya no shem ya fra obi a wa ye architect wa dura de na mai and wa dura de na to and we go for decoration and wa be ye wa be decorate ade na asori da ni so na wura mu a na sam na eye shim at the light and na Bible na ka no sa me aye ya ho ate se obi a osisi abaduaba ni akofo obi a wonim art pa ye no di sika wonane no no di decorate ade no muhunu se ana teshe ene sa mis asori ni asofo nai sa enti nyame akasa me no mi onu ya som no ye hunu nyame no e wa asori da mu ho ye hunu sofo ene sofo obi a pese onya title sofo obi a wasa asisu bi a pese onya title ama obi a hunu se wo yo sofo enya title ene ye de ko asofudie anase heaven eye trene abrabo ene domo a wo kyen wo na me asaba wo tibi kan no kure ede ma asor oman no e ma oman ne sakrai ene Bible e kan wo se enti dati ya Bible na kan Bible se wo so Bible se 20 se die ayeye de abono no die ayeye de abono no no yi dia a empro o hihye edofo wo se die ayeye de abono no wo yi dia a enya de empro na wa ede ohwehwe odonfo nyansafo odonfo nyansafo efa na wasi ogodi a eme enkeka ne ho so anade na ekoso hwe nkonwa huru a enesisi ensori bi adam decorations akobo wa came from Europe Asia no dia ba ya dia si one container akonwa ba akopɛ ya dia si one container ali ya dia afro abedu tamahapo ali akofa agent ali okoyi akonwa ba akopɛ ya dia kosi asɔre dem ama Satan akotena so ebise wakɔ ama wanyofo no a wɔwɔ India ana Asia no ana Europe no a wɔyɛ ɔkɔ wasen ɛna wɔde biribi ahyɛm ɛna wɔma no ho tumi ɛsɛ wɔfa masini dɛm ne nsankyerɛ ne bi mfiri mu mmra Bible na kasa kyerɛ wo wobɛka se nnɛ ɛne yɛkyerɛ Bible nsɛm a yɛka ho asɛm ɛyɛ nsɛm bɛyɛ mfie bɛ mpempempempem ɛwɔ ka ho asɛm ɛno na aba mu no me nua ba atoa so 21 ɔse muhunu yi ɔse yɛ dɛn muhunu yi yɛhunu no wasɔre dɛm hɔ yɛte ne daa wɔmfiri mfitiaseɛ anka nkyerɛ mo wɔse yɛfiri mfitiaseɛ aka saa asɛm no kyerɛ wo ɛfiri asase nyinasoɔ so wote biribiara asase ase eti wotimi ka kyerɛ sɛ ɛnyɛma no wɔwuo wɔse wote yɛwuhu yɛka kyerɛ ɛfiri da asase yɛwɔ yɛde wo tre ase no ɛne yɛwu sɛ yɛsi asase na ɛdɛ asɛe atɔba ha ɛno na Bible bɛka kyerɛ wɔsɔfoɔ
evangelist, apostle, teacher, prophet. Owani na ho. Na fa nyame asem kyerɛkyerɛ nipa no. Ɛnyɛ sika ɛne ahonya a wobenya o. Yesu anum asem na odiifu Onyankopɔn te asefo anum asem ɛna odiifu Isaiah atwerɛ sɛ yɛmfa kyekyere Onyankopɔn man rɛ. Ɛna hwɛ deɛ nɛ yɛyɛ ɛwɔ asase so. Hwɛ deɛ nɛ yɛyɛ wɔ asase so. Ɛwɔ asetena na brabom. Na nka hwɛ asɔfoɔ deɛ anka obi bɛyɛ nyamedwuma yare a Misraimfoɔ bɛbɔ wɔn anka bi mmɔ wɔn. Ɛna hwɛ asɔfoɔ no mu bi. Yasɔfoɔ no mu bi a wɔmamfa nyame kwan so. Ɛna hwɛ ɔhaw ne amaneɛ. Wɔwie ne service a hwɛ ɔhaw ne amaneɛ. Ɛnyɛ sɛ onipa no wie ne service no ɔyare a menka o. Yɛwɔ age mu a from 70 years ɛkɔ. Wɔahoɔden wɔ system no new system na ba fam. Ɛnyɛ no wɔ nsɛm. Na nyame se wo a woyɛ n'adwuma deɛ Misraimfoɔ anya no deɛ wo deɛ wɔn ma bi nya dɛ ama wo so. Ɛnɛ yɛ dɛn ɛne saa ama no yɛ aba. Ɛnɛ yɛ dɛn ɛne saa wɔ ha wɔyɛ si. Nti nyame asɛm nie. Bible na kasa. The Bible say, also Bible say 22. Ɔno na ɔte asase kɔntɔnkron so. Wɔse Onyankopɔn te asefo na yɛ ka wɔte asase a ɛyɛ kɔntɔnkron so. Na ɛso tenafoɔ te sɛ ntutu mɛbɛ. Wɔse ɛso tenafoɔ no ɛte sɛ ntutu mɛbɛ. Ɔno na ɔtrɛ ɔsoro mu. Ɔno saa ɔno no ɔno ne wɔtrɛ ɛsoro mu. Sɛ ntantam. Sɛ ntantam. Na ɔyere mu sɛ ntamadan. Ɛnti ɔyere mu ɛte sɛ ntamadan canopy a wɔn ɛbɔ canopy no. Wobɛsɛ de wɔn bɔ canopy na ɛyere na esiwa a wotumi sɛ yɛabɔ canopy. Wɔn Onyankopɔn na ɛyɛ canopy sɛ wɔn baabi a wɔte. Sɛdeɛ ɔyɛ ne nneɛma fa. Wɔn na ɔbɛtumi ahu baabi a ɔsoro yi a yɛwɔ mu yi anaa ɛwɔ hɔ yi baabi a wɔn bi kɔbɔ a wɔayere mu a ɛntumi tentɔ fam. Canopy nsuo gu so na saa bere ɛtam mu a ɛntumi bu canopy anaa ɛntumi tentoma no ehwie gu fam. Na asofia soro yi sɛdeɛ mu duru ne sɛdeɛ so ɛware ɛban trɛ na so ntimi tentɔ fam da. Wosuro saa nyame wei wɔsɔfo a wɔaforo nyame afrɛ wo wɔn a wɔse nyame afrɛ wo wosuro papa wei na wonya ɔnwanwa na wonya ohu a wogyina sɔɔ da ma wopɛ sɛ ɔbɛka no korɛ a nyame mma a wɔde ama wo wopɛ sɛ ɔbɛkyekyere ɔmo dɛ ɛnna sɔfoɔ pɛ akatua ntum asene nyame asɛm wɔbɛka no korɔ gyɛn sɔfoɔ pɛ nneɛma a asɔre no de bɛma no ama no nya asene sɛ enuakuo no ɔbɛhwɛ wɔ ɔdɔfo a wotie yɛ ma ne nsɛ sɔfoɔ wo Bible sɛ me ɛne wo yɛka asɔfokuo ho yɛte woyɛ member na wote asɔre dɛm a woka wɔ asɔfokuo no ɔdɔfo a woyɛ member a wote asɔre dɛm a wo deɛ wohyɛ sɔfoɔ kutupa wɔyɛ adeɛ no nyɛ a wo na woba a wofiri ne kurom anaa wɔfiri wo kurom nti wɔno waka bom ɛna woma ne guidelines wɔ asɔre no ɛkyerɛ sɛ sɔfoɔ wei ba ha wɔyɛ sei wei ba ha wɔyɛ sei nti wo so woyɛ sei koro a wobɛtumi ayɛ wo deɛ ka biribi gu sɔfoɔ no so na ne vision a wɔde ba ɛma ne fa nkyekyere asafo no werɛ na wo Bible say wo a woyɛ saa no deɛ nam no so ahinti bia bɛba wɔnwie yɛwɔ nipa no bi wɔ hɔ a wɔn de ɔsɔfoɔ office deɛ ɛmpawa da wɔn nu aduane no ne yɛ to wei kwakyɛw ne yɛ de wei ɛba wɔn bɛ ne nyinaa wɔbɛpɛ asɛm aka kyerɛ wo sɔfoɔ bɛsrɛ mo wɔn ani da hɔ mo wɔn ani da hɔ na kyekyere nya no ɛntie wo kurom ni no a wɔwɔ wɔ asɔre dan mu hɔ ɛnyɛ ne ti na ɔbaeɛ nyame de ɔbaeɛ no akuo na ɛwɔ hɔ no wɔnyɛ trouble yi wɔde wɔn nyinaa hyɛ nsa enuankuo yɛ Ghana yɛwɔ 16 regions wɔbi biara a wɔwɔ wɔasɔre dɛm hɔ sɛ wote ne kasa sɛ wote ne kasa wɔse kyekyere ne werɛ na fa de si baabi ɛyɛ ne papa ne pia wɔtumi aba bɛfa no akɔ ada na woyiyi nipa mu ma wɔne na hɔ yɛnkɔ yɛ no 23 ɔsi ɔno na ɔma ɔbrɛmpɔn yɛ sɛdeɛ ɔnyɛ hwee wɔse Onyankopɔn ɔno na ɔma ɔbrɛmpɔn ɛyɛ te sɛdeɛ ɔnyɛ hwee ɔdane asase no so atemmuo sɛ adehuhudeɛ wɔse wɔdane asase no so atemmuo te sɛ adehuhudeɛ so ɔdɔfoɔ wo na sɛ ɔyɛ ɔbrɛmpɔn wo so wowa wo korɔ ɛwɔ asɔre dɛm obi anim hwɛ asɔre bi a wɔ Ghana ha ɛnyɛ dan a mɛba baako deɛ obiara nim no wɔ asɔre dɛm hɔ obiara nim no ɛwɔ asɔre dɛm hɔ ɛnyɛ ne sika o sika no a ɔwɔ n'akyi no obiara nim no ɔyɛ wɔn yɛ ntumi nka saa nipa wɔ esuso ɔbɛwu o ɔbɛyare akɔda kwalebu anaa hospital bi kɔkɔhwɛ na wie yɛ kɔhwɛ saa nipa na wɔgyina asɔre dɛm na wɔdi akokuroko sɛm kɔhwɛ na wie yɛ sɛdeɛ member wu no saa ne sɔfoɔ enti sɔfoɔ
wusu bewu akọkọbu atẹn ẹnu ti na nyame asẹm a ọde ahyẹ nsa wɔn de sɛ asɛm no wobɛkyerɛkyerɛ mu yie na sɛ wuwu na wokɔda w'adaka mmerɛ mu a na wokɔpia kristo atabugba no anim a wɔhu sɛ woyɛ akwapa nokwarefoɔ na wokɔyɛ akoabɔ ne deɛ a ɛneɛ ne kyɛ sɛ binu mmienu yɛgyegyinagye ɛwɔ asase no so ɛnuanom mmienu yɛ den ebi nso yɛ hɔ ne hɔ ebi yɛ mmerɛ na ɛsoɔsoɔ mu nyinara na ani adi o ɛhɔ ne wɔ ɔyɛ mmerɛ kyekyere ne werɛ na ni yɛ deɛ ne nkyerɛ sɛ wɔ mu adeɛ na ni yɛ deɛ ne nkyerɛ sɛ wɔ mu adeɛ ɛnagya no saa de nyame ayɛ no ɛti wu a woyɛ ɔsɔfoɔ no nyame ama wɔ ahoɔden ama wɔ abotokyɛre ama wo tumi ɛwɔ so sɛ wobɛtumi ayɛ ɛti fa yɛ wɔ adwuma hyɛ aseɛ na bɔ ho mpayɛ na nyame bɛma wo tumi ama woatumi ayɛ yɛkɔ yɛ no wɔtɛ wɔn ara pɛ wɔso wɔyɛ dɛn wɔtɛ wɔn ara pɛ wɔtɛ wɔn ara pɛ wɔdua wɔn ara pɛ wɔdua wɔn ara pɛ edua gye asase mu ehini ara pɛ ɛti wɔdua agye asase ehini mu nyinaa pɛ na waku afa wɔn so ama wakusa na eku asoa wɔn kɔ sɛ ɛtɛtɛ so ɛti obewu afa wɔn so ama wɔbɛkisa ɔkisa a na adeɛ no ɛte sɛ adeɛ a adrai ɛnu ewu yɛ ne wura no ayɛ basaa na afei deɛ ayɛ te sɛ ntɛtɛ wɔn wo deɛ nɛ onyankopɔn asafo no ayɛ baabu na kasa kyerɛ me no mmienu ɛwɔ honhom fa no wɔ nam fam wɔdɔfo a wotie yɛ wo so a woyɛ member a wotie asɔɔdam wɔ woyɛ member a wotie asɔɔdam wɔ ɛdeɛ na wode akyekyere wo ho werɛ yɛapo nyame asɛm wokɔ asɔre ne sɔfo apirikyi ne wɔpirikyi message a ɛbɛboa wo ɛbɛka wo ama wo me yɛn yɛ asakra wo se sɔfo no nyɛ wɔnyɛ nsɛnkyerɛnne wɔnyɛ nsɛnkyerɛnne ma ɛma wo hwɛ nsɛnkyerɛnne bi a nipa bi ase onipa bɔne ni ɛbɛgya na bɔne onipa yɛbɔ mpa yɛ na onipa te hwe a ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne nsɛnkyerɛnne di kan sɛ mɛnu mmienu yɛbɛhwehwɛ onyankopɔn ayi ne ne tene ne kan ne ehunu saa kanea ɛno ne nsɛnkyerɛnne onipa hu onyankopɔn hɛn a na ofiri esum a wɔtwe ne ho firi bɔne ɛnyɛ babɔ mpa yɛ ama na awo babɔ mpa yɛ ama na anya adwuma babɔ mpa yɛ ama na atu kwan ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne ɛyɛ wɔsom no mu nnwuma ɛti ɛmfa no hoahoa ho ɛnyɛ wo na woyɛɛ ɛyɛ awurade ɛna wapɛ sɛ ɔyɛ n'asafo nnipa no bi saa ɛti ɛmfa no nya ho sɛ da bia no ɔtwerɛ hwɛ video wei hwɛ saa deɛ wei me na meyɛ wei onipa bia no a wɔyɛ sɔfo a ɛnsɛm a mebobɔɔ so woyɛ bi da nyame faa wo so na ɛyɛɛ ɛyɛ nyame na ɛyɛɛyɛ nti ɔdwontofoɔ bi to nnwom sɛ sɛ wabrabɔ mu nsɛm sɛ si woyɛ ahwɛ yie ɛna wahoahoa ɛyɛ obi ɛna ɔyɛ obi no ɛyɛ yesu kristo a mɛka no ho asɛm ɛyɛ wo na wɔfaa so ɛne wo gyinaeɛ ɛna ɔde ɔyɛɛ saa tam ɛnti na bɔɔ na obi hyɛ nkɔm wɔ asɔredam a wɔse wohunu me anaa nkɔm hyɛ no a wɔhyɛ no nkyerɛ sɛ woyɛ 100% o ɛmmere no ne nyame hia obi ɛte sɛ wo ɛne ɔyusu wo ɛne ɔyɛɛ ne nkyerɛ sɛ wohyɛ nkɔm nti woyɛ odiifoɔ nkyerɛ sɛ wohyɛ nkɔm nti woyɛ odiifoɔ nti yɛnkyekyere nyame man ɛwerɛ ɛwɔ asetena no abrabɔ mu honhom fa no wɔ namfam nti tie deɛ saa asɛm no bible no ka 25 ɔse na hwan ho na mode me bɛtoɔ hwan ho ɛna wobɛtumi de no ato ɛyɛ question hwan ho ɛna wobɛtumi de yesu ato ɛwɔ asase so a yɛwɔ mpanimfoɔ bebree ba asase so bɛgye din hwan na wobɛtumi de no atoto yesu ho wɔwu yɛ ne nansa so wɔsɔreeɛ wo nso wu yɛ no ne nansa so woporɔeɛ ansa ne ba yɛ ato so mmienu ɔba bɛnya no lazarus no ɔyɛ yesu adamfo wɔwu yɛ no 4 days ɛna ɔwu yɛ ɔkɔda adakamna mu nti ne yɛhyɛ nkɔm Asaia yɛhyɛ nkɔm sɛ yesu bɛwu ne 3 days tam ɔbɛsɔre nti sɛ lazarus wu yɛ no ne 3 days na ɔkɔnyane na nka lazarus wɔno ne yesu na yesu nim sɛ ɛsɛ sɛ ɔno yɛ 3 days na lazarus ɔyɛ n'adamfo no yɛ 4 days wɔ lazarus sɛ yesu ankɔnyane no a ɛnka ɔda mu porɔe ɛti obi no ɛbɛtumi da ɔsɔfoɔ ɛmfam no batakari ahyɛw sɛ ɛyɛ kɔte sɛ ɛyɛ hwan wontumi fa ho toto yesu ho da ama no yɛ yie ɛfisɛ ɔno no kora mpayɛ a ɛyɛ a wɔbɔ no ɔmmɔ mpayɛ bebree na no mu asɛm yɛ one word wɔatwerɛ sɛ ne nipa nsɔ wosu kora wokɔtu bible no a nipa no nsɔre gye sɛ ɔhee ham ɛne wɔbɔ mpayɛ ama wo ho ayɛ yie ansa na nyame ahu wo mmɔbɔ na wayɛ nsɛnkyerɛnne baako anaa wafa so ayɛ biribi
ama bibi aba awa so de Yesu de ɔte ntaso to fo no de aka no te no de afa nipa nani so ne nani ate konsu e ko horo wani ne nani ate ɔdɔfo wo so de ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔnkoto fa sika na ansa ɛna no papa bia nyumre o Bible say the Bible say ɔse de na mene no ase ɔse na wɔne na ase ha kronkron ni na wɔne ɔse ɔno na yɛ kronkron me am gyina wɔne me yɛ kronkron wo so a wotie wɔ bia no a ewiase 3 continent ɛwɔ Africa, Asia, Europe wɔ bia no a wɔyɛ kronkron wɔ biara ni wa wɔyɛ kronkron wo yɛ sɔfo a wo na wo se wo kasa ya wɔ sɔfo mi mo obi adi wɔwɔ brochire wɔyɛ live program ne nipa hwɛ no wɔ Ghana wɔnya yaresa ɛnkyɛ so yɛ kronkron ɛyɛ gift a nyame de ama no wɔama no healing adom akyɛdeɛ ɛnkyɛ so yɛ kronkron wɔwɔ ne sitɔ Yesu wɔno wɔyɛ kronkron nti wɔse ɛnka yɛnyɛ yɛsom no yɛnyɛ kronkron so yɛsom anɔpa wie adom akyɛdeɛ a ɔde ama yɛ nyina nti yɛntumi nyɛ kronkron ɛfisɛ nipa yɛte asɔnyam yɛte wɔ ma yɛnka nokorɛ Yesu so wɔka nokorɛ Galatians chapter 4 verse 16 Paul say wɔka nokorɛ kyerɛ Galatifoɔ wɔn mu bufu ɛnɛ asɔre dɛm saa na te wɔka nokorɛ a ɔsofo bi bibi kura na sɛ nyame de to akoma so sɛ kɔnkɔ ka kyerɛ no sɛ saa deɛ kɔyi ne ntan a na ne bu afu wɔde ba bɛgyina asɔre dɛm wɔ pirikyi sɔfo bi a no wɔ yɛ district yɛde bɛ kɔhwɛ asɔre bi so ɛwɔ danso ma ɛmpoano mene me tim nipa bi a no ɔka no yɛne ɔbɛrema danso ɛne bɔ baako ɔka ho ɛkɔdii sika ɛne ɛbɛka kyerɛ sɔfoɔ no wɔ ha sɔfoɔ no ɛbufuafu yɛ wɔnyɛ asutura kora nka ɔbɔɔ me wɔkasa basabasa ɛne bi kɔgyina asɛmpa tra ase ɛka sɛ na yɛbɛhyia yɛ meme gyina sɔfoɔ no meka kyerɛ sɛ papa woyɛ sɔfoɔ na me adom wɔpagya wo na meka mo ate wo ho ase sɛ nnɛ a yɛka saa asɛm da Kristo bepie me no mienu bepie on eno kura wo bedadi ene saa sofo no wadi kan wu ekọ me so bi bewu me bekọ eno kura wo mu bedadi so oye no kura mu ni nti so wase anya kronko onipa da ya de enye sofo ne pese obeka on pese obeyi na ma sani pa ya kuru ya meka no wase ade wo sofo ne signature wasa 5 times ekọ yi sika no fo a wote ya nyame ya so no waya kronkron enti asase weso emfa ne baabi a wuntina obi so mo te se Paul watare mu no nya yare sakura wonya kronkron ezo asoma ko Paul say wono pan so ene mbiri no mo ya papa ya eti se ntuma ko awo Paul aso o yusu sawa no ka wase ya papa ya eti se ntuma ko ada Paul aso no for wutire the Bible say what's the Bible say wase de me 26. Wase ma wani so yɛ hwɛ hwɛ soro ɛmma wani so ansi wutira ase da yɛmma yɛ ni so ɛhwɛ soro yɛhwɛ deɛ wɔ soro ɛdeɛ na mo hwɛ deɛ ɔbɔ yɛ no na mo hwɛ deɛ ɔbɔ saa nneɛma yi hwɛ wohwɛ pagya wani hwɛ soro anadwo a wohunu ɛnsoroma wohunu ɔsenane wohunu esu nneɛma bebree na wohunu n'ɔso eduru awia na wopagya wani a wohwɛ soro a wohunu nsuo wohunu awia wase ma wani ɛhwɛ soro yɛhwɛ deɛ ɔbɔ wei hwɛ nneɛma a wɔde akyekyere yɛ werɛ nneɛma a wɔde akyekyere yɛ werɛ yɛwɔ meemu nsuo bɛtɔ ama wani agye aduane baba abura baba biribi ababa mo anya bi adi hwɛ deɛ wɔyɛ saa nneɛma nyinaa ada na menu bi no wɔkyekyere yɛ werɛ ne asɔfoɔ ɛne nyame adwuma yɛfo a wɔde enuanku ahyɛ nsa ne ma ahyɛ nsa ne timi kyekyere ɔmo werɛ onyankopɔn asɛm na Bible say wɔso Bible say sɛ etu ɔdɔfo afɔ di kan yɛsɛ bɛgyina nyankopɔn te asɛfo ɔbama no a efi ne nkeka ne dam ne nimu na ɔyɛ kronkron na numu asɛm a Asaia ɛkyerɛ yɛ no ɛne yɛgyina so ebi etutu yɛ wɔfo bɛbɔ mpa yɛ ma baabi a wɔde baabi a ɔte mesrɛ nyame nsa ɛne nyame honhom sɛ Awurade ma nte saa asɛm yɛase ɛne me a meyɛka sɛ ɛne me tim mɛma a wɔgyina me nkyɛn ɛne me bɛyɛ a wɔtwa yɛ ɛnte saa asɛm yɛase ɛwɔ nsɛm a te sɛ na awieyɛ mmerɛm Kristo ebie ana adom a wɔde adom yam yɛnsa no honhom fa no wonafo wɔnyame ngwan ɛne nyame nipa a wɔde ɔmama yɛ ɛsɛ nhwɛ ɔmo so no nyame mpagya yɛ ɛne eduru baabi a Awurade yɛama yɛn ho so antena ɔmo apampo boa yɛ na hyɛ yɛde na awieyɛ mmerɛm
Wupia, yɛn na nkyɛn trabea papa, ɛde ahyɛ odi anu na. Ɛnhyɛ nkaw, ayɛ yie nkaw. Sɛ ɔde umogya abɛyɛ nso ano. Ade akyekyere yɛ werɛ, ama yɛn nso yɛ ase afɔtɔ bi, ɛwɔ oguama no mogya mu. Wɔ Yesu din mu. Amen.